sama tak? Jawapan patutnya sama lah. So patutnya dapat 146.7, 203.3. Ni shortcut. Kalau long hand calculation you guna pakai alternatively. So boleh ya? That is quiz number 1. So now let's take a look at how we want to solve when we have losses. So yang ini kita akan pakai okay, kita akan pakai Cron formula lah, ataupun simplest form yang ni ya. Yang mana kita akan consider loss sekarang. Ataupun ni untuk you punya project pakai yang ni. Ataupun project kita pakai load flow ke, tengoklah, saya tak sure lagi. Okay, so for large interconnected system where the power is transmitted over long distance with low load density areas, so transmission line losses are the major factor. So that's why maknanya when you want to consider the loss, that's why your generation must be greater than the load, right? So summation of some power that you produce must be equals to P demand plus P loss. If we don't consider the loss, summation must be equals to P demand, right? Now we have considered the loss. So it's in fact memang that's the reason, that's what happened in our real life. Normally your power generation is not near to the load center, kan? So that's why there is several research integrated into the power system like a DG, distributed generation, yang mana you letak renewable energy dekat ke tengah-tengah load center. Okay, biasanya akan losses ni, the practical one you cannot avoid it lah. Since our transmission line must be considered the I square Z, right? So yang ni memang tak boleh hilang, memang akan ada loss. Okay, so the one common practice for including the effect of transmission loss, we express the total transmission loss as a quadratic function. Paling simple lah, dalam peksa, dalam contoh kita pakai yang ni lah. Tapi dalam project, you akan pakai Cron loss formula ni. Okay, so B ni, we call it B loss coefficient lah. So yang ni simple lah, sebab you ada BII saja, BIJ. Sebab yang ni you ada sampai B00, B0J, ni BIJ. Okay, so BIJ is called loss coefficients. Okay, they assume to be constant, but your compare dengan result kalau you pakai load flow lagi cepat lah. Cuma the problem is when you do the economic dispatch, the system dah lama kan, you tak tahu apa ni degradation of your R and X dekat transmission line, so the results might be varies lah. But it's reasonable accuracy you dapat. Okay, the economic dispatch problem is to minimize the overall generation cost C which is function of plant output. Okay, so kita nak tengok constraint kita. Constraint ni ya, this one is equilibrium constraint. Summation of PGI must be equals to P demand plus P loss. Yeah, ni equality constraint. And then this one is inequality constraint. Maknanya your PGI must be between your PGI minimum and PGI maximum. Okay, this is common. So let's take a look at it. I think this one is quite similar with the previous one. Previous yang kita dah discuss itu. So you have a function total, C total equals to summation of the alpha I plus beta I pi plus gamma I pi square. So subject to the equality constraint as well as inequality constraint. So these two parts basically you can put into the Lagrange function kan. We do the Lagrange multiplier. So basically you got C total plus yang ni lambda untuk cater for the equality constraints, mu for cater for the inequality constraint when you have the pi max. Maknanya when the calculation is out of bounds, you must taking at max. And then pi mu min ialah bila you cater for the minimum. When you have the minimum values, when you do calculation or you do simulation, your value of that particular generator is less than what is specified generator requirement. So you must pack at the minimum.
So this one lah. So when your power you calculated is within the range, mu ni kali kosong. Kosong, so yang tinggal hanya yang ni lah, macam yang sebelah itu. Kalau you punya P ni greater than the minimum, meaning that mu I ni pun kosong. Okay, so daripada this expression, this is your optimization equation. You do the partial derivation lah, macam biasa. When you learn about the optimization, when you do the derivation of the function, you must be equal to 0. Ingat kan? You belajar dulu. When you equal to 0, you can say that is optimality lah. You can find the optimality. So that's why when you do these things, when you respect to each particular components in the equation, this one Laurent function with respect to pi. So you do the partial derivation dl over dpi dulu, kan? You must be equal to 0 for the optimality, and then you do for the lambda pun sama dengan kosong, and then you do for mu, this is the components that you kena buat semua lah, and then mu min, so you can dapat this expression. And when you do the expansion and we assume that the generators are not violated, so bila you buat kosong ni you akan dapat this expression kan. This expression when you do C total yang ni lah, dl over dpi, so with respect to the p lah, so you akan dapat balik ni, you akan dapat macam ni, C total over dpi, begitu masuk. Okay, plus lambda, yang ni akan kosong, equation ni kan. Berat ada kena pun demand kosong, dan P loss ada, sebab P loss ni with respect to this, so PL over PI minus 1, so you kembangkan, you rearrange this equation, you masuk, you tak depan, ataupun yang ni you bawa ke sana, so at the end of the day, you dapat your lambda lah. This is your lambda. And from here, nanti kita akan tengok expression ni macam mana. Yang ini kita do the dl over d lambda pula sama dengan kosong, you akan dapat equality constraint lah. Ini. So ini kita panggil incremental transmission loss equation, ataupun dia panggil dia ialah akan jadi penalty function, yang mana dia ialah 1 over 1 minus dpl over dpi. So the effect of transmission loss introduces a penalty factor that depend on the location of the plant. So the minimum cost is obtained when the incremental cost of each plant multiplied by its penalty factor. This one, penalty factor daripada loss coefficient, loss expression, equation of loss, kita pakai yang Cron's formula ni. So dia ialah summation of PI, BIJ, PJ plus BOJ. This one is the loss, B loss coefficient lah. B loss coefficient. This one untuk BOJ, and then this one the BOO, B00. So yang ni pun sama, you do the partial derivation with respect to the PI, you akan dapat this value. And then you do this, and then we remember that this CI over DPI kita dapat ini kan. Ini adalah lambda kan. Tak, sebab bila nak kira P pun you akan dapat lambda tolak beta bagi 2 gamma. Ini ya. So sekarang ni bila ada loss dia akan jadi complicated. So you kena rearrange balik equation ni. You boleh cuba lah kalau you minat dengan main-main dengan equation. So you rearrange these both equations and then you try to solve. At the end of the day sebenarnya dia agak kompleks. At the end of the day you akan dapat bentuk macam ni. Then we transform into, biasa dalam power system we rearrange the equation and then we back into the matrix form. Or we can say this one is your E, this one is your power, and then this one is your D. Okay. Boleh? Saya tak faham. Tak apa, sekarang ni kita tengok nanti. In term of equation dia memang agak complicated. Okay, power system lah mana tak complicated, memang complicated. So apa yang perlu kita buat, you follow the step. Step ni bila ada loss,
presence of the losses when you want to do calculation for economic dispatch. So you kena ikut step ni lah. Step hadis adat ni you boleh jumpa dalam saya punya nota ataupun saya punya modul. Modul saya you boleh beli kot dekat Moh Beli. Tahu asal ada ni. Modul saya cuma yang tu first edition, saya tak improve lagi. Banyak error sebenarnya. That's why you kena datang kelas lah. Kena hadir kat kelas supaya saya boleh pinpoint mana error. Ni cover dia. Mana lagi? Ni cover dia. Aku tu saw, saya pun tak tahu kenapa dia print saw. Okay, and then ni yang dia. So sebenarnya untuk this class modul ni sudah adequate lah, cukup lah sebenarnya. So memang follow kita punya syllabus dan juga content dia semua. So sekarang ni kita kat sini ya. Cuma ni ada lebih sikit kalau kita tengok, kalau ada frame rate limits dan juga prohibited zone. So cuma saya dah terangkan dalam kelas. Dan kita ada analytic teknik, alternative teknik. Okay, and then lepas ni kita akan tengok lain-lain lah. Kan, kalau tengok ni contoh, kalau tengok economic dispatch, ni semua gambar je lah. Okay, ni lah, economic dispatch. Ni ada sahaja contoh. Ni kalau alternative techniques. Okay, contoh lagi lah. So basically apa yang kita discuss semua ada dalam saya punya modul. Boleh dapatkan lah. Okay, so step-step dia kita boleh tengok detail kat sini, tak apa, kita tengok nota pun sama. Sekejap lah, saya run sekejap. Okay. So step ni you kena training lah, you kena practice. In order to jawab soalan exam, memang you kena practice. Sebab dia alternatively direction. Okay. So to find the optimal dispatch of estimate lambda, you start dengan lambda lah. So we use the simultaneous linear equation solve EP equals to D yang ni. So then the iterative process is continued using the gradient methods. Okay, if an approximate loss formula kita akan guna yang ni. Ini simple lah. Kalau kita guna loss simple, kita tak pakai cron, kita pakai yang ni simplest form ni. Okay, so your PL equals to summation of 1 until number of generation BII PI square. Okay, and then first start dengan, biasanya kita akan bagi nilai lambda ni diberilah lambda for the initial condition. Ya, saya nak buat kerja saya sikit. Nak run daripada sengaja ni, saya bila run kejap. Okay, sekejap.
Okay, sama balik. So kita pakai your lambda for the initial condition akan diberi. So next, apa yang perlu you buat, you calculate your P. Kalau ada 3 generator, 3 kali ya. So kita punya equation for beta and lambda. Cuma kat sini kita tengok equation, ni saya rasa ada error sikit ni. Rasa tak ada square. Check balik lah. Nanti kita akan buat contoh. Saya rasa tak ada square yang ni. So you dapat P1, P2, P3 contoh. Kemudian daripada situ you cari your dpi over d lambda guna this equation. Dan kat sini kalau tengok dia ada lambda bawah ni. Kalau you ingat sebelum ni kita punya equation bila tidak ada loss, bila tidak ada benda ni, kita punya equation pi equals to lambda minus beta I bagi dengan 2 gamma I saja kan. Tapi oleh kerana ada loss coefficient, this one B loss coefficient lah. So you must include lambda pula bawah dia. Saya rasa tak ada square ni, kena check boleh ya. Tak kalau ada square kena tu kan. So dapat yang ini, you cari you punya dpi over d lambda guna this equation, lambda I plus bii. Jangan confuse, this one is B loss coefficient. Ni adalah beta, ni adalah lambda juga, dan ini adalah B loss coefficient dan ni kena square. Okay, boleh? Kita cuba tengok contoh untuk hari ini. Dan next week kita cuba tengok contoh soalan-soalan exam lah. So soalan dia, find the optimal dispatch and the total cost in ringgit per hour. The fuel cost, dan kat sini saya sekali lagi dia dah bagi dalam C, tak perlu cari lah sebab dia dah bagi H. Fuel cost is C1 equals 200, this one is alpha, beta 1, this one is gamma 1, this one is alpha 2, beta 2, gamma 2, alpha 3, beta 3, gamma 3. And then for generator number 1 within 10 to 85 megawatts, generator number 2 10 to 80 megawatts, generator number 3 10 to 70 megawatts. And then the loss, this is the equation for the loss, where this is your bii, ni B11, ni B22, ni B33. Okay, B11 P1 square tambah B22 P2 square tambah B33 P3 square. And then your demand is 150. So apa yang perlu you buat? First thing first, kita start dengan iteration number 1. Let's say kita start dengan 8 lah, you punya gamma. Yang ni cuba verify. Cuba you verify P1 ni berapa dapat? Kalau square dapat berapa? Kalau tak square dapat berapa? Boleh tak verify? Boleh. Cuba buat. Cuba kira. Dapat tak? Dapat tak? 51.3 ni dapat kalau square ke tak square? Kalau tak saya. Tak kan? That's why you kena datang kelas. Kalau ikut nota salah, ni salah. Memang saja tak nak betulkan. Tak ada square Ni tak ada square. Okay, so you dapat P1 51.3. P2, okay, 1 ni meaning that the first iteration lah. Okay. And then P2 you dapat 78.5, P3 you dapat 71.2.
Okay, once you dapat P1, P2, P3, you masukkan ketiga-tiganya dalam loss equation tadi. Kan? Ya, you punya loss equation yang ni ya. So dia ialah 0.000218. Dan perhatikan kat sini dia bukan setakat 4 titik puluhan lah, you kena ambil semua lah. Ada student dia buat 4 je sampai sini je. So jawapan dia salah, memang saya salahkan. Ni saya ulang banyak kali ni. Ada juga student yang kadang dia ambil 2 titik puluhan je. So memang saya bagi kosong lah. 0.000218 51.3 square. Ni P1 kan. 0.000228 ni P2 square. 0.000179 ni P3 square. So you do summation you akan dapat loss you ialah 2.886. Check balik lah, mungkin ada 1 titik puluhan. Patut 4 titik puluhan lah. So you once you dapat. Oh? Yang square tu sebab formula salah ke macam mana? Yang ni? Situation Formula salah. je, formula Saya salah. saja je. Oh, okay. Jawapan yang betul tak ada square. Cuma jangan confuse. Lepas ni akan ada square. Yang ini tak ada square. Yang ini memang kena square. And then yang ini you kena cari Jacobian lah. Macam you belajar dekat PSA ada Jacobian kan. So Jacobian dia, okay, sebelum tu kita buat kita punya delta P lah. Sebab kita tahu kita punya generation sekarang ni. Kita punya demand ialah 150. Kita punya loss kita kira tadi. Jangan ambil 2.9 lah, 2.886. Ni sahaja dalam nota siapa lah. Sir, 2.886. excuse me sir. Yes. Tadi saya tak dengar sir. Student selalu buat silap kat mana sir? Selalu silap kat mana? Kat sini ya. Dia buat square. Ni jangan buat square. Untuk nak kira P tak ada square. Sebab dia tak datang kelas and then dia tengok nota saya saja. Dia tengok dan dia tak verify dia answer. Bila final exam ataupun test dia akan buat benda yang sama lah. Dia buat square so jawapan dia lari je. Alright. Saya ulang lagi. Yang ni tak perlu square. Tapi bila you masuk dalam equation loss ni kena square. You dapat loss. Once you dapat loss, you cari error. Bila dapat error, ini pun bukan 2.9, 2.886 lah. Patut 4 titik puluhan. So you dapat delta P error negatif 48.1. Next, you need to find the Jacobian. Jacobian ni lah yang biasa student silap sikit. Jacobian kena square. Ni ada square. So apa yang perlu you buat? You kena buat 3 kali lah. Ni 1 sampai 3 kan sebab you ada 3 generator. Okay, so dia ialah lambda 1. Ni lambda 1. 0.008 tambah ni ialah you punya B11 dekat equation loss tadi yang ni. B11 ni B11 darab dengan beta 1 bahagikan dengan 2 ni ialah lambda 1 tambah dengan 8. 8 ni you punya, ni bukan lambda, ni gamma. Lambda 8 sebab initial gas kita guna 8. Darabkan dengan, ni ialah B11. Yang ini kena square. Maknanya you darab yang ni dulu, square baru darab 2. Okay, so ni untuk Jacobian yang pertama, untuk generator yang pertama. Ni generator yang kedua, ni ialah lambda gamma 2 tambah dengan ni ialah B22, ni ialah beta 2 bagi dengan 2, ni ialah gamma 2, ni ialah lambda, ni ialah B22 square lah. Ni kurungan ni yang square, bukan 2 dalam ni baru square, ni yang kurungan ni. Tambah untuk yang ketiga, cuba verify dapat tak sama daripada ni saja. Ni ialah gamma 3, ni ialah B ya, bukan beta, B33. Ni ialah lambda 3, beta 3. Ni ialah gamma 3, ni ialah lambda. Ni ialah B33. Ni bila you dah biasa buat, you akan dapat. Bila you dah biasa buat latihan, you akan dapat. Kalau you tak biasa buat, you akan jadi silap. So untuk Jacobian yang pertama you dapat 152.5. Boleh verify tak jawapan? You kena training benda ni.
Kalau you tak training tak boleh. Dapat tak? 152. You kena cekak guna kalkulator lah, jangan silap tekan. Kalkulator awak pun advance kan. Kalkulator saya dulu tak advance. Kalkulator saya dulu tak boleh check. Sekarang ni boleh delete, you boleh trace balik apa you type. Dapat tak kelas? Dapat sir. Ha? Dapat? Okay. So once you dapat yang ini, you cari delta gamma, error of gamma. Yang mana dia ialah your delta P ini bagi dengan Jacobian. So you dapat negatif 0.316. So for the second iteration, you cari ni, you cari next lambda, dia ialah yang sebelum tadi 8 kan, 8 tambah sekarang ni negatif, maknanya tolak lah, 8 tolak 0.316, you dapat 7.84. Saya tak sure kalau ni kosong sepatutnya, you kena buat macam saya kata tadi lah, ni nota lah, bukan nota saya, you kena buat 4 titik perpuluhan. So dapat 7.84 untuk lambda yang kedua. Next for the second iteration, buat sekali lagi, ulang balik. Nampak tak? Diulang je balik. So dapat 7.84, cari PI lagi. Sini seperti saya kata tadi, tidak ada kuasa 2. Cuba verify dapat tak jawapan. Dan saya nak highlight kat sini. Biasanya ada student yang buat, dia terus cut short. Dia buat yang pertama iteration ni, kira-kira dia terus check limit. P1 berapa, P2 berapa, P3, and then dia check limit. Kebetulan masa dia kira untuk pertama kali tu, dia abang dia tu pegging. Itu salah lah. So you kena kira, jangan check limit dulu. Limit bila you check, bila you dapat delta P tu kosong kat sini. Bila ni dapat kosong baru you check limit. Kalau selagi tak dapat kosong, you buat macam biasa je. Okay, saya ulang sekali. Dapat lambda, cari P1, P2, P3. Macam benda ni you kena try, kena banyak kali buat lah. Okay, P1, P2, P3, bila dapat P1, P2, P3 masuk dalam loss. Jangan lupa square. Yang ini tak ada square. Okay, dapat P loss yang baru 1.717. Once you dapat P loss yang baru, you boleh cari you punya delta P, yang mana ni adalah demand 150, 1.7, tolakkan dengan P yang you kira tadi, you dapat error. Sepatutnya error dia akan makin kecil lah. Kalau you dapat error makin besar, you kena check balik. Okay, dah dapat yang ni, you kira Jacobian sekali lagi, guna tadi lah. Kalau you perhatikan kat sini, value yang sama, cuma yang berubah adalah you punya lambda. Nampak tak? Yang lain sama kan? Lain sama. Yang berubah sebab ada lambda sini berubah. So you dapat lambda Jacobian yang baru. Once you dapat Jacobian yang baru, you cari delta lambda lagi, yang mana ni ialah delta P bagi dengan Jacobian. You dapat 0.00543. And then for the third iteration, ni yang lama 7.68. Ni pun kesalahan, buat 2 titik puluhan, betul 4 titik puluhan, 684. Tolak lagi dengan 0.00543, dapat 7.679. Ni for the third iteration. Buat lagi sekali, ulang balik, benda sama. Tak ada. So dapat verify answer ni. Dia dapat loss 1.699. Yang ini dapat loss, you masuk dalam data P sekali lagi, you akan dapat negatif 0.074. Mesti tak dapat kosong lagi kan. Tak apa, buat je, cari Jacobian baru.
Bila dah hujung-hujung ni, dia punya perubahan tu tak banyak. Okay, so you dapat 154.6 and then you cari delta lambda nombor 3, dapat yang ni lah. So cari lambda nombor 4, dapat 7.6789. So makin kecil dia punya perubahan tu. Then buat untuk 4 iteration yang keempat, dapat value ini. So perhatikan kat sini you punya loss dah dekat sama, maintain macam tadi kan, 1.699. Then daripada situ you cari error. Bila you cari error, you dapat kosong, lebih kurang kosong. Maknanya sekarang ni ialah P1, P2 dan P3 yang optimize. So dapat je yang itu. Bila dapat kosong, you compare dengan dia punya limit tadi. Okay, antara 10.85, 10.80, 10.70 kan. So semuanya dalam limit. So dah dapat yang ini, baru dah kira total C. Yang ini lah masuk dalam equation. Ni ialah P1, P1, P2, P2, P3, P3. Dapat ni result dia ialah RM1,592.65 per hour. So ni ialah total cost untuk 3 generator ni bila demand kita 150 dan dia punya result output dia ialah maksudnya bila generation kita produce yang ni, loss dia 1.699 megawatt. So, Boleh? P1 tu kalau dia 4 decimal places kena 4 lah. Dia tak ni ya, you kena buat 4 decimal lah. Yang ni memang saya pun tak tahu nota warna ni. Dia buat 2 je. Kalau Dia dia macam macam banyak kali. beza Siapa yang datang sikit, kelas dia kan supposed to be you kena buat 4 titik perpuluhan lah. kalau dia tak betul-betul kosong, dia macam 0.0001. Ya, dia akan 0.00 something. Cuma dalam exam biasanya saya akan cakap buat berapa iteration. Oh, okay, sir. Faham tak? Memang you, kalau you nak kira betul-betul you tak dapat projek, you kena dapat sampai kosong lah. Error. Okay, memang bila you buat dalam exam biasanya you tak akan dapat kosong. Sebab soalan memang complicated, dia tak akan dapat kosong lah. Biasa saya akan suruh kata dalam berapa iteration. Okay, so benda ni ada impact lah sebenarnya kalau dalam loss ni, equation ni. Contoh lah kalau you pergi dekat, you tengok paper berkenaan dengan economic dispatch kan. Dia antara yang paling glamour ialah paper Gaing, namanya Chinese, Gaing PSO, dia apply PSO. Paper dia ni dipublish dekat TPE transaction, tapi dia ada banyak error. Tahun 2003 banyak error, maksudnya orang verify balik result dia. Okay, ni transaction power system. Dia yang buat seorang, dia apply, dia orang pertama yang apply particle swap optimization untuk solve economic dispatch. Kalau tengok paper sini, equation ni sama macam kita belajar dalam kelas. Betul tak? Ni ialah cost function, ni ialah apa? Equality constraint. And then dia ada tambah lah sikit. Dia ada generator ni yang ada RAM rate limits dan sebagainya lah. Dan kalau tengok kat sini dia pakai Cron loss formula kan. So yang ini semuanya value BO, BIJ, BOI, BOO ni, B00 ni biasanya dia dapat daripada industri. Tapi ni value ni saya buat balik, saya tak dapat result macam dia dapat. So that's why kalau you tengok paper ni, walaupun dia dah publish tahun 2003 ni, tapi kalau you tengok paper ni dia ada banyak discussion. Ni BIJ. So kalau 40 generator ada 40 kali 40 lah. Ni berapa generator statement. Okay. Ni B loss coefficient 15 ni, so 15 kali 15 lah ni. And then saya nak tunjuk yang kat sini dia ada dia punya
bila dia buat paper publish ni, dia seorang tapi dia ada dia punya, kalau pergi dekat pergi explore, you type nama dia dan tengok paper dia ni, there is a lot of discussion, sampai berapa discussion. Maknanya bila you publish dekat jurnal yang macam power system ni, jurnal yang glamour, result you agak terlalu okey, orang pun nak cuba verify. Orang buat balik paper dia. Okay, ni dia punya paper kan. So kalau tengok sini ada closure discussion. Kalau klik closure discussion ni, dia ada banyak lagi, sebenarnya ada beberapa paper lagi. Orang discuss balik. Orang pinpoint kesalahan dia, kemudian dia kena jawab Ni dia jawab, ni ialah jawapan yang dia bagi. Dan akhirnya jawapan yang dia bagi ni result tak berapa optimal sangat pun compare dengan dia present. So after rechecking the previous power output data, ada error. Okay, the typing mistakes. So kat sini kalau tengok dia dapat power output kan. Ni untuk 15 generator lah. Total power output 2,606 lebih. So dia dapat total generation cost RM33,020. Yang asal dia declare dapat RM33,049. Jauh ni RM33,020. Dia ada error sebenarnya, dia bagi error. Dia dapat RM32,000. Saya cuba verify jawapan dia tak dapat. Dia kata dia dapat 32,800 kan. Tapi bila dia buat correction, dia dapat 33,000. Jauh tu. Beratus. 33,000 ni 32,000. Tapi akhirnya kalau tengok sekarang ni orang dah ramai bit method ni lah. Cuma saya nak highlight kat sini, this research still going on lah. Okay, still maknanya kalau type economic dispatch kat Google ni pun memang sampai sekarang orang buat lah. Cuma orang buat banyak lagi complicated lah. Okay, so biasa project saya suruh you buat macam ni lah. You buat sistem, tengok kalau saya lepas saya bagi berapa, 15, kadang saya bagi 20. Okay, so dan semua saya nak highlight, apa yang you belajar ni sebenarnya digunakan dekat in research lah, dalam power system punya research. Tu yang saya kata tadi, B loss coefficient ni semua dalam bila you buat calculation, kita pakai simple B loss punya equation. But when you do the project, kita akan pakai yang ni. Pun ada error lah, saya dapat detect ada error. Dia kadang tertinggal kosong. Tengok ni closure dia sebenarnya banyak discussion daripada key person in power system lah. So yang biasa buat buku, dia dapat pinpoint dia punya error. Ni closure. Ni dia juga. Dia ada discussion on. Ya. Kira method dia salah ke macam mana sir? Bukan method salah, method betul, data salah. Tapi dia dah beribu dia punya ni. Dia punya citation. Tu kadang-kadang ini cerita ni lah.
unethical lah. Orang kadang-kadang dia saja je letak dia punya paper tu dia publish, dia letak salah sikit. Supaya semua orang akan kata dia salah. So bad, it's not bad. Bad publicity on side. Publicity je. Discussion of dia ada banyak discussion. Saya ada so bila ni melirik dia turun last kali dia buat closure. Ni discussion ni pun publish dalam Triple section jugalah. So that's why kalau you publish paper dekat IEEE ni you kena ready lah kalau orang nak tembak. Okay, yang ni this is the interesting paper bla bla bla, tapi dia kata dekat table 1 ni ada error. Ni satu ada error. Tak silap saya lepas tu dia ada error lagi ni. Ni lah. Output yang dia dapat ni violation. Dia violate constraint. Ni orang check detail ni. Then table lepas tu ada error ni. Ni. Dekat dia punya value BOO dia ni 0.056. Tapi sebenarnya orang ni check satu-satu, sebenarnya dia adalah 0.0056. Untuk saya think this one 15 generation kot. Dia punya di sini ke. Bayangkan orang bertugigis sekali check. Kalau orang nak buat balik bila dia dapat result kat sini, dari sini saya rasa. Dia 0.056 tapi sebenarnya dia adalah 0.0056. So dia kena jawab lah. Banyak ni orang tanya ni. So dia jawab. Saya rasa ni dia dah simplify lah. Sebenarnya ada banyak lagi. Ni untuk. Kalau dia tak jawab sir? Dia kena jawab. Dia kena jawab lah. Daripada dia tuduh menipu, dia kena jawab. That's why kalau you publish jurnal macam ni memang kadang that's why kadang bila you publish dekat good generation jurnal dia orang boleh query. So kita jawab lah. Kalau kita salah, kata salah. Macam dia kata silap, saya silap. So pastikan result yang dia dapat kat sini dapat 30,000 kan. Bila publish 33. Dan orang pun malah nak jawab okey. 33,000. Dia compare dengan GA ni memang orang tak berikai. Masalahnya dia compare dengan result dia ni 33,000. Tapi masa dia publish first time dia publish 32,000. Ni 32,000. Orang verify lah. Sebab value ni orang boleh ambil, orang masuk dalam equation. Equation simple. Cost equation je. Kan? Equation ni. Equation cost ni. Alpha, beta, gamma semua ada. Orang boleh masuk, orang verify. That's why that is memang this is good research lah. Because the good research is people can replicate. People can verify the answer. So kalau you tengok paper saya pun saya akan publish, biasanya saya akan publish detail result supaya orang boleh check lah. Saya pun ni zaman 2012, 2013 saya baru dapat PhD, so dah tak pernah buat benda, saya try jump to here lah. Kebetulan masa tu memang kena ajar power system operation. Kalau 15 ni paper saya yang saya publish dekat Poland punya journal. Saya rasa saya compare dengan dia, compare dengan dia. Ni 3 unit, ni 10, 40 tak ada. Yang 15 unit, sekejap ni ada kod. Tapi yang ni mana tadi? Ni Jordan saya buat. Ada PE. Ni last saya pergi overseas Jordan tahun 2019 lepas tu COVID. Ni 6 generator. Ni 15. So saya still dapat minit, dapat bit dia tapi saya tak compare dengan dia. Saya dapat 30,600
Okay, ni zaman tahun 2003 tadi tak? 2003 dia dapat result 32,200 kan? 32,000 lebih kan? 32,800. Tahun 2019 saya bid, saya boleh bid lah. Sekali banyak ni 600 lebih. Biasa orang boleh bid lah. Zaman ni memang dapat yang ni lah. Setakat ni saya rasa dah memang 30,687 ni paling rendah result. Ni guna algoritma baru lah. Ni Coco Search, ni Moss Flame, ni BMO, ni algoritma saya lah. Okay. So yang ni dia buat balik semula, dia run balik, dia tak dapat balik result ni. Itu dia publish baru. Dia tak dapat balik result. Dia dapat 33,000. Ni tahun 2003. Okay, so that's why saya nak tunjuk yang ni ialah research yang still orang cari sampai sekarang lah orang buat lagi. In fact, kalau datang algoritma baru, orang apply dekat power system dulu. Kalau dekat economic dispatch dulu. Datang algoritma baru, orang try dekat economic dispatch. Kalau boleh bid, orang publish. Kalau bid, okay biar. Gitu je lah. That's the research for this bidang lah. Okay, ada soalan? Kita dah discuss sampai sini. So next kita akan tengok contoh soalan test. Next week kita akan tengok contoh soalan test, soalan final. Kemudian kita sambung dengan teknik yang lain lah. Teknik, ada lagi beberapa teknik lagi. Kalau tengok saya punya modul, kita dah sampai sini. Lepas ni kita akan tengok teknik. Ni detail lah kalau tengok sini. Ni dah tak ada error ni. Kita akan tengok iterative teknik. Ni yang lama punya teknik lah. And then kita akan tengok lambda iteration method. And then kita akan tengok gradient method. And then kita akan tengok Newton method. Newton method ni lebih dia buat sekali je, satu iteration saja. Tapi yang teknik-teknik lain ni tak ada loss lah. Kalau ada loss, biasanya kita pakai yang hadis saja punya teknik. Yang iteratively kita buat. So yang lain ni semua tak ada loss. Okay, ada soalan? You kena try lah, you kena test. You kena verify balik dalam muka saya ni. Yang tak di chapter apa sir? Ya. Apa? Yang tak di chapter berapa? Sama lah, chapter economic dispatch lagi, tak habis lagi. Economic dispatch ni separuh semester. So, modul sir ni boleh dapat kat mana sir? Kena beli ke? Ya? Modul sir ni kena dapat Beli lah, beli. Saya rasa ada jual kat Moh beli. Moh beli. Tahu kan? Tahu kan? Moh beli ni. UMP punya ni. Tak tahu. Pergi kat Moh beli. Saya masuk Shopee rasa kot. Saya pun tak tahu. Sebab saya verify dekat buku ni, buku modul ni tak boleh jual kat luar. Shopee ada sir. Shopee ada jual juga. Tapi dia tak boleh jual kat luar. Saya bukan apa, sebab buku ni saya declare dah siap-siap. Ni RM30. RM20 lah. Okay, saya declare siap-siap. Buku ni hanya boleh digunakan oleh student UMP sebab dia adalah first module UMP. Ya, saya declare. Boleh 3 orang lah buat. Saya, Cik Ikram dengan Cik Omar. Saya buat economic dispatch, Cik Ikram buat active power control, Cik Omar buat active power control. Baik, tak ada. Kita kat belakang. Saya declare buku ni hanya boleh digunakan di UMP saja. Mana dia pergi? Betul lah tadi tu. Content, pas content. Tu.
untuk selamat. Kalau tak, saya boleh kena saman. Sebab equation yang saya ambil dalam tu certain perkataan ataupun ayat tu kadang saya ambil dari buku kan, buku orang. So buku ni dia special sikit. You bukan boleh saja-saja je you ambil ayat orang tu and then you letak dalam you punya buku. You kena cite dan you punya macam-macam lah. So kat sini saya malas nak ni sebab kita ni untuk kegunaan student untuk ni saja. So saya kata circulation of the module is limited only to the area of the premises of unit Malaysia Pahang saja. Okay, so macam ni kan, ni saya ambil je saja daripada, ni simple lah. Ni pun daripada internet. Okay, structure ni semua and then ni pun saya ambil daripada buku orang ni. Dia sebenarnya bila buku ni dia kadang dia ada isu dengan royalty ya. Tu yang masalah sikit. Saya pernah pergi bengkel untuk publish buku bila kita nak publish. So that's why kadang agak susah nak publish ni bila bidang education ni kan. Sebab people boleh, sebab dia boleh tuntut royalty lah. That's why kalau nak buat buku, you suka menulis, you buat novel lah. Buat saya pernah buat novel. Ni pun ambil kat internet. Cuma saya kata ni untuk cicil learning kan. Ni pun internet. Ni orang punya ni definition. Okay, so bolehlah cuba dapatkan. Ni baru economic dispatch kan, banyak lagi sebab kita ada, saya kata dalam kelas ni kita belajar 3 benda. Separuh SEM saja kita belajar economic dispatch, setengah SEM. Okay, and then kita akan belajar active power control dan reactive power control. Ni suku SEM. Okay. Okay, ada soalan? Kalau tak ada kita stop. See you next week ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Thank you.